তীব্র হুঙ্কার জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। পেহেলগাঁও কাশ্মীরের ঘটনায় স্তব্ধ সারা ভারত। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা পাচ্ছে পাকিস্তানি মদতের গন্ধ। এরই মধ্যে পাকিস্তানের সাথে প্রায় সমস্ত ধরনের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছে ভারত। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমরা জিরো টলারেন্স নীতি রয়েছে, বা আমরা জিরো টলারেন্স নীতি রাখছি। ভারতের প্রতিটি নাগরিক এই কাপুরুষোচিত ঘটনার বিরুদ্ধে একজোট। আমরা শুধু তাদেরকেই খুঁজে বার করব না যারা এই ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল, আমরা তাদের কাছেও পৌঁছে যাব যারা পর্দার আড়ালে বসে হিন্দুস্থানের মাটিতে এই অপবিত্র জঘন্য কাজের চক্রান্ত করেছিল। এবং একই সাথে তিনি আরও লিখেছেন, ভারতবর্ষ একটি প্রাচীন সভ্যতা, এই বিশাল দেশ যাকে কোনো সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দিয়ে ভয় দেখানো যায় না। এই ধরনের কাজের জবাব এবং যারা দায়ী এই কাছে দায়ীদের কাছে অবশ্যই অবিচরে দৃঢ়ভাবে পৌঁছে যাবে। এবং এই যে ঘটনা, এই ঘটনার মাধ্যমে কিন্তু একটা স্ট্রং মেসেজ সন্ত্রাসবাদী তাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এবং একই সাথে আপনাদের জানিয়ে রাখি, এই ঘটনা, এই টুইটের সাথে সাথে তিনি কিন্তু একটি ভিডিও বার্তা কিন্তু দেশের উদ্দেশ্যে, সমাজের উদ্দেশ্যে কিন্তু দিয়েছেন। সেই ভিডিও বার্তায় তিনি আর কি বললেন শোনাবো। आप जानते हैं कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं।